Yeah, welcome back, everyone. Woohoo! Hope your day is good today because we are going to learn new topic tonight. Can you see the screen? Yes, Miss. Mhm. So Extender. we're not gonna learn this. Yeah, it's a different one. Statistic. District Statistic. Adventure. Yeah. So, but we're gonna learn new lesson today and tonight. So I'm gonna mute myself, and you're gonna see the video. Okay. Okay. Ellie, Past progressive. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past and the past progressive are verb tenses. For short past actions, we use the simple past. For long, continuing past actions, we use the simple past or the past progressive. For example, in the sentence, I called my friend at 9 p.m. last night, the simple past verb called is a short action. In the sentence, I talked to my friend for 2 hours last night, the simple past verb talked is a long action. In the sentence, I was talking to my friend for 2 hours last night, the past progressive verb was talking is also a long action. Using the past progressive helps to emphasize that an action is long. How do we form the past progressive in English? We use was or were, which are the past forms of the be verb, and an ing verb. For example, he was walking to school. They were waiting for me. The student was taking a test. The students were eating lunch. There are two common reasons to use the past progressive. We use the past progressive to show when a short past action interrupts a long past action. When is a common time marker for this use. For example, I was watching TV when the power went out last night. The children were doing a science experiment when the fire alarm rang. It started to rain when she was walking to school. We also used the past progressive to show two long past actions taking place at the same time. While is a common time marker for this use. For example, I was watching TV while you were studying. Juan was playing the guitar while Maria was singing. While the teacher was writing on the board, the students were talking. What are clauses? A clause contains a subject and a verb. An independent clause can stand alone as a complete sentence, while a dependent clause can't stand alone. For example, in the sentence, I was watching TV when the power went out, the independent clause is, I was watching TV, and the dependent clause is, when the power went out. Did you know that we can reverse the order of the clauses with no difference in meaning? Note that we need a comma when a dependent clause starts the sentence. Let's look at a few more examples. It started to rain when she was walking to school. When she was walking to school, it started to rain. The students were talking while the teacher was writing on the board. While the teacher was writing on the board, the students were talking.
Juan was playing the guitar while Maria was singing. While Maria was singing, Juan was playing the guitar. Look at the picture and say or write a sentence using simple past or past progressive verbs. Use past progressive verbs whenever it's possible to do so. For example, he was climbing a ladder when he fell. Now you try. Ada yang mau coba? Resti yang pertama. Kita lihat nih, kalau tadi kan seperti disebutkan, dijelaskan. So, basically semua yang terjadi di waktu lampau ya, yang udah terjadi gitu. Miss, Kita bisa pakai when atau bisa pakai while. Miss, Yes, Kisti? Miss, they sing in the car. Ya, hampir dikit lagi. Nah, tadi polanya ada pakai was atau were. Zafar. Yeay. Miss, maaf ya, hari ini nggak hidupin kamera soalnya lagi di luar. Oke. Yang penting kedengaran ya, sayang ya. Oke, Miss. Oke, kita jadinya lengkap deh. Sebentar, mesti dia number dulu ya, Zafar. Oke. Jadi tadi kalau Keisa masih agak kurang ngerti. ya, sip, Miss Lydia akan kasih gambaran sedikit ya. Jadi tadi seperti Miss Lydia sebutkan, kalau ini adalah kegiatan di waktu lampau, di mana di waktu lampau itu bisa terjadi dengan singkat dan panjang. Ya, kalau singkat biasanya kita langsung pakai saja past tense, simple past, di mana simple past itu ada dua tadi. Yang pertama kita bisa, kelihatan nggak tulisan Miss Lydia ya? Was atau were. Ini yang pertama, atau juga bisa pakai verb 2. Ini untuk yang simple past ya. Jadi kalau nanti mesti jelaskan dulu, nanti kalau ada yang masih bingung silahkan tanya ya. Jadi waktunya sebentar, singkat aja. Ya. Pergi ke sekolah ya, udah pergi ke sekolah aja gitu. Itu sudah lewat, itu kita pakai simple past. Tapi kalau rada panjang, kita bisa pakai untuk saat ini, panjang itu ada durasinya ya, kayak sedang lah kalau dalam bahasa kita itu kita bilangnya bukan simple ya, past progressive atau past continuous biasanya dibilangnya. Jadi itu sebenarnya versi sedang ya, sedang tapi dalam bentuk lampau. Nah ini cara menulisnya very simple, yaitu atau were tambah verb ing. Bagaimana cara maksudnya seperti apa, Miss? Contoh. Sorry, tadi ada caranya pakai when. Yang pertama, ada yang kedua pakai while. Lalu apa yang membedakan? Biasanya when ini dipakai kalau, saya contoh nih ya, udah lewat nih ya tadi ya, kita ya, tolong diingat, udah lewat nih. Misalnya, pas kalian semua lagi pada nungguin Miss Lydia datang kan tadi ya? Betul atau betul? Ya. Nah, itu durasi nungguinnya lama atau bentar? Enggak Lama. Lama kan? Nah, pas Miss Lydia datang, Miss Lydia datangnya lama atau bentar? Pas datang tuh, lama. pas udah datang ya nih, pas Miss Lydia datang, kalian lagi nungguin kan? Mana yang lebih lama? Kalian nungguin atau Miss Lydia datang? Sulit ya. Sudah datang. Yang lebih lama, maksudnya durasinya nih, kegiatannya ya. Satu lagi ya, sekali lagi ya. Kalian lagi nungguin. Terus Miss Lydia datang. Mana yang lebih lama kegiatannya? Kalian menunggu atau Miss Lydia datang? Kita nunggu. Nah, ketika kalian lama menunggu, itu pakai yang past progressive. Pas. Progressive. Ya. Nah, pas Miss Lydia datang, itu Miss Lydia pakai simple past. Jadi ketika bikin kalimatnya itu pakai when.
When we were. Oke, saya contoh. We were waiting for Miss Lydia when she joined the room. Paham? Paham. Ya. Tapi kalau misalnya nih, contoh pas lagi nungguin, misalnya pas lagi nungguin Balkis lagi main sama adiknya, tapi Azam lagi tidur misalnya pas lagi nungguin Miss Lydia datang. Nah, itu kalau bersamaan sama-sama panjang kan kegiatannya ya tadi ya? Lama kan? Nah, itu kalau itu dua-duanya barengan seperti itu kita pakainya while. Ya, dua-duanya itu akan menjadi past progressive. Mana ini? Progressive. Sama-sama ininya past progressive juga. Tapi nanti yang memisahkannya pakai while. Misalnya gini. Azam was sleeping while, contoh ya ini ya, Balkis was playing with her brother, her sister, Balkis? Sister. With her sister. Cukup jelas sayang? Any question? Jelas, jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Miss, izin ke toilet. Oke, oke. Nah, Enggak sekarang terlalu Miss. kenapa? Belum terlalu ngerti. Nah, belum terlalu ngertinya di mana Balkis. Gak apa-apa, tanya dulu. Kenapa bisa pakai when dan pakai while? Kenapa bisa pakai when? Kenapa nggak pakai while? Kalau while, dua-duanya harus bersamaan di waktu yang bersamaan kegiatannya, sama-sama sedang. Tadi kan Azam lagi tidur, Balkis lagi main sama adeknya, ataupun tadi misalnya Kisti lagi ngerjain tugas, atau misalnya Keisel lagi nyanyi. Nah, itu semuanya sedang-sedang-sedang, itu kita pakai while. Tapi kalau salah satunya ada yang sedang, langsung tiba-tiba yang satunya lagi yang pendek, seperti yang contoh di atas nih, yang Miss Lydia nih tadi. Kalian kan lagi nungguin Miss Lydia. Nah, pas lagi nungguin Miss Lydia datang. Nah, kalau seperti itu kan tidak sama-sama ya. Tidak sedang-sedang kan? Nah, kalau itu pakai when. Balki sudah cukup atau masih bingung? Masih bingung? When saja, Miss. Kenapa? When saja. Kalau when. Sorry? Kenapa bisa pakai when? Ya, karena tadi jadinya itu ada kegiatan yang tiba-tiba datang, pendek, singkat, ketika ada suatu kegiatan yang lain. Misalnya tadi, contohnya, Balkis lagi nunggu Miss Lydia kan sebelum datang. Ya. Nah, yang panjang, kalau ada kejadiannya satu yang panjang, lagi nungguin, sedang menunggu, terus ada satu kegiatan yang pendek, yaitu tiba-tiba datang, nah itu harus pakai when. Contohnya yang tadi, ketika kalian sedang menunggu Miss Lydia, ya udah terus dia datang. Nah, Miss Lydia datang. Ini kan tidak sedang kan? Datang langsung kan? Kalian kan pasti lihat Miss Lydia udah langsung ada di Zoom kan? Nah, itu baru pakai when. Gitu. Nah, cukup jelas? Kalau contoh yang lain, Miss. Contoh yang lain. Ya sebenarnya contoh itu sudah cukup ya kalau di ini kan. Tapi kalau contoh yang lain, misal, nih contohnya kalau yang when, misal nih ya, Balkis lagi main sama adiknya. Oke? Siapa yang datang setelah Balkis pas lagi main siapa yang join Balkis ke Zoom? Setelah Balkis lagi main nih, asik main di Zoom tadi kan? Balkis kan nomor 5. Berarti setelah Balkis siapa yang datang? Langsung tiba-tiba ceklik masuk. Sorry? Apa? Sorry. Azam. Azam. Nah, ketika Azam datang tiba-tiba pas lagi Balkis main, itu pakai when. Tapi kalau tadi misalnya
Balkis lagi main. Siapa yang main sama Balkis selain Balkis? Ada lagi nggak yang lain di ruangan yang lagi punya kegiatan masing-masing? Bersamaan semuanya lagi. Balkis lagi main. Lalu misalnya Habib lagi. Saya Justimis. Nah, kalau seperti itu kita pakainya while. Cukup jelas sekarang? Ya. Sip. Kita coba masuk ke latihan ya, biar lebih ini lagi. Oke, kita lihat sekarang nih di layar. Kira-kira kalau ada yang nyanyi sama yang nyetir barengan atau masing ada yang satu selesai, yang pendek. Barengan. Nah, kalau barengan pakai apa? While. While. Berarti dua-duanya while-nya pakai ing atau enggak? Tidak. Lihat di sini. Pakai will? Pakai. Berarti kalimat ini jadinya bagaimana? They Sorry, sing sorry. the car Singing in the car. They were, while they were, they were. were They were Yang singing in the car Ya, they were singing in the car while while he he was while he was was driving. driving. Lihat di sini, kalau past progressive itu rumusnya was atau were tambah verb ing. Sebentar ya. Ya, terlihat ya. Kalau past progressive itu, apalagi di sini cukup jelas nih ditulis ada while-nya. Berarti kalian lihat yang bawah. Oh, sama-sama past progressive. Yang pakai yang ini. Contohnya mana? Lihat di bawah pakai was atau were gitu. Cuman karena subjeknya tadi seperti di video, tadi ada nggak ya? Kalau was itu yang pakainya adalah siapa aja subjeknya? He, she, dan it. Kalau were itu untuk I, they, we. Gitu ya. Oke, kita coba cek jawabannya sekarang. They were singing in the car while he was driving. Yeay, sudah paham? paham. Nah, oke, kita lanjut lagi. We How about this? Mana yang lebih panjang? panjang. Maksudnya kegiatannya yang lebih duluan, yang lebih lama sedang dilakukan, baru tiba-tiba terjadi kegiatan yang lain. Tadi contohnya. Berjalan. Berjalan lebih panjang. Berarti, bukan berjalan apa hiking ya ini? Berarti, We were yes, hiking we were hiking. Where? when Apa terjadi it musuh? Harus bilang pagi. Starting to rain. start Where? it was Ingat tadi kalau yang pendek kan ada when ya. Ada yang pendeknya berarti kan satu udah pakai ing, satu udah pakai ing kan ya. Tadi udah benar. We were hiking. Nih when nih. We were hiking when it satu lagi pakai past. Started to rain. Cukup jelas? start Atau ada yang ditanyakan dulu? Cukup. started We were hiking when it started to rain. Ya, cukup jelas? cukup Jadinya jelas. lagi hiking, tiba-tiba hujan. Nah, hujannya kan cuma bentar tuh ya, datangnya gitu ya, nggak ini berarti pakainya started. Ini termasuk yang kedua ini ya, verbnya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya.
Siapa mau coba? Hmm. Miss. Kisti, oke, Kisti, please. She was watched a movie while her parents sleeping. Ya, dikit lagi, betul-betul. She was watching a movie while her parents were sleeping. While sleeping. She was watching a movie while her parents were sleeping. Jelas ya? Paham ya? Paham. Dia lanjut lagi. Siapa yang mau? Next. Azam, oke, please. When the phone was ringing, When the does phone I wear? Mana yang lebih panjang durasinya? Makan malam atau telepon membuat datang? membuat makan siang. Ya, makan malamnya duluan lebih panjang ya. Makan malam ya. Teleponnya lebih pendek. Berarti when the phone When the phone ringing last night, I apa ya? Oke. wear. ring, I wear. ring kalau bentuk ininya ring, rang. Nanti kalian belajar ya, ring, Ringing. rang. Kalau made. Nah, berarti when the phone lebih pendek yang mana, Azam? Hampir benar tadi. Yang waktu pas handphonenya Ini ringing. ya. Nah, itu berarti kalau yang lebih pendek itu harus pakai simple past. Berarti yang bentuk kedua ya. Berarti Iya. the phone The phone rang rang last night. last Ini night. yang lebih panjang pakai past progresif. Berarti I was I was make dinner. making, Oh, betul. kenapa ini? I was making dinner. Kita coba cek ya. When the phone rang last night, I was making dinner. Yeay. Paham semuanya? Miss, kenapa di situ was? Bukan where? Kan di Kenapa? situ ya. Kenapa pakai was? Bukan where? Oh, bisa dilihat. Oh, ya ampun. Ini kenapa ada I di sini? Miss Lydia yang salah ngetik di atasnya. Thank you. Ini harusnya he, she, it sama I. Loh, kok bisa ada were? Nah, yang were-nya Miss Lydia coret ya. Thank you. Tapi nanti kita belajar sih. Kalau di sekolah ya, nanti one day kalian belajar nanti ada I were. Tapi itu beda lagi topiknya ya. Nggak apa-apa. Thank you udah dikasih tahu Miss Lydia di situ. Jadinya I was making dinner ya. Ada pertanyaan lain? Tidak. Padahal Lydia nyebutnya I was ya. Padahal Miss Lydia nyebut I was tapi nulisnya di kategori were. Oke. Thank you Alkis. Kita lanjut ya. Yuk, siapa yang mau? When my sister, my brother. Mahira kok nggak kedengeran suaranya sayang, Mahira? My sister. Jelas sayang. Ada Miss. mau coba nggak Mahira sayang? Gampang banget anak SD juga tahu. Yes, Mahira, please. Oh, mau coba? Kalau mau coba boleh. Kalau enggak nanti Miss Lydia kasih coba yang lain, kasih yang ke yang lain. Mahira mau coba? Masih yang lain dulu aja. Oh, oke. Boleh. Siapa yang mau coba lagi? Keisa or Habib maybe? Oh, Habib belum kedengeran suaranya. Mau Keisha, mau Habib? Tadi Azam sudah, Balkis sudah. Bisa aja.
Kenapa sayang? Aduh, kipas Miss Lydia ribut sebentar ya. Keisa boleh, Miss. Oh, Keisa boleh. Oke, boleh. While my sister Mhm. was studying, Pakai ing-nya jangan lupa. Was studying. while my sister was studying, My brother. my brother was watching TV. Oke, perfect. Kita cek. Banget. Betul. While my sister was studying, my brother was watching TV. Ya, bareng-barengan ya. Sip. Kalau nggak salah udah terakhir. Thanks for deh. watching. Eli. Nah, Milih. pas ya semuanya ya. Bagaimana cara memakainya past progresif dalam kalimat. Jadi kita tadi kalau perhatikan ada yang pakainya seperti ini bisa dilihat di layar ya. Subjek tambah was atau word tambah verb ing. Kalau negatif tinggal tambah not-nya. Kalau kalimat tanya dibalikin was word-nya ke depan ya seperti biasa. Nah, di sini tadi Miss Lydia tadi sempat dituliskan ya I was, you were, he was, she was, it was. Kalau di sininya you, they, we pakainya were. Nah, jangan lupa kata-katanya yang tadinya cuma study, eat, sama swim dikasih ing dulu. Gitu. Cukup jelas? Or any question? All good? All good? All good, Miss. Oh, kita coba. Nah, bagaimana sih cara menambahkannya, gitu, cara membuatnya? Ini tuh Ini tolong diperhatikan, ini lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Yuk kita lihat di sini bagaimana cara menambah huruf I-nya. Kan ada tadi tambahin sama ing kan? Bagaimana caranya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi caranya ada 5. Yang pertama, verbs that end in I. Jadi kalau nanti kalian ada lihat kata kerja, lihat di sini yang belakangnya huruf I. Lihat ya yang warna merah ya, everyone. Nah, nanti cara membuatnya adalah buang huruf E-nya, lalu tambahkan ing-nya. Makanya menjadi hoping, caring, taking. Cukup jelas? Yes. Mhm. Yes, Miss. Oke. Yang kedua, nah ini yang lumayan harus diingat, kalau CVC. Apa itu CVC, Miss? C itu consonant, jadi huruf konsonan. V itu vowel, huruf vokal. Nah, langsung belakangnya konsonan lagi. Nah, kalau seperti ini, contoh lihat di sini ya, ada konsonan R sama konsonan B, dan di tengah-tengahnya ada vokal O. Betul atau betul? Betul. Nah, kalau seperti ini, bagaimana dong, Miss, kalau ditambahin ing? Nah, caranya jangan lupa huruf konsonan terakhir. Berarti yang huruf apa itu? B, G ini di double. Makanya kenapa jadinya rob and then hug. Baru udah ditambahin ing. Oke atau oke? Oke. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan tanyain Miss Lydia. Nah, yang ini yang ketiga, siapa yang kelempar nih? Aduh, kasihan. Takutnya ketinggalan nanti. Tapi nggak apa-apa, nanti ada di recording ya. Yang ketiga ini sedikit beranak ya. Ya, tolong diperhatikan. Yang ketiga sedikit beranak. Katanya, udah boleh Miss Lydia lanjut? Boleh. Oke. Katanya adalah kalau kata kerjanya berakhiran vokal dan konsonan. Ya, lihat yang pertama dulu ya. Berakhirnya seperti ini ya bentuknya, konsonan vokal. Vokal konsonan. Ya, kalau seperti ini, jangan lupa yang terakhirnya di double katanya. Bisa dilihat? Setuju? Setuju, Miss.
Mhm. Tapi ada yang keduanya. Hati-hati. Nanti lihat lagi kan tadi kan vowel konsonan ya. Ini juga vowel konsonan, tapi kalau di depan vowelnya ini ada vowel lain, bukan konsonan, kan ini yang di atas depannya konsonan ya. Yup. Nah, tapi kalau ternyata vowel atau vokal, ini nggak diapa-apain, langsung aja tambah ing. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Bisa, Miss. Oke. Jadi tidak diapa-apain. Aduh, ini lumayan rada panjang dikit, tapi tinggal dua lagi kok, tenang ya. Jangan sedih ya. Nah, yang dua terakhir adalah kata yang berakhiran Y. Bisa dilihat? Ada enjoy, ada buy. Nah, kalau yang seperti ini langsung tambah Tuh. ing. Miss Lydia sih ada lumayan suka yang ini ya, gampang ya. Tinggal ing tambah, 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 tambah. Itu nggak terlalu beda aturannya. Nah, yang terakhir adalah yang berakhiran iye, iye, iye. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris IE ya. Bisa Ipai. dilihat di sini, kalau berakhiran IE atau IE, katanya si IE-nya langsung berubah jadi Y. Nah, ini pelan-pelan ya kalian, pelan-pelan nggak apa-apa. Miss Lydia juga dulu nggak pernah ngafalin, tapi lama-kelamaan sering mengerjakan latihan bisa sendiri ya, mana yang harus pakai ini dan pakai itunya. Nah, ini berarti tinggal tambahkan Y. Gitu. Jadi rubah jadi I-nya hilang, langsung tambahin Y. Itu cara menambahkan ing. Gitu. Makanya tadi kalau lihat di latihan soal kan lumayan banyak gitu ya cara perubahannya. That's it. Any question? Ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, kita coba langsung ke bentuk past continuous ini ya. Sebentar. Langsung kita praktekkan saja. Kalian nanti bisa. Yeay. Oke, sebentar. Yang Miss Yeay. Lydia pakainya yang past continuous aja dulu ya. Sebentar. Oh, kok ini sama? Ini semuanya bisa dua-duanya soalnya. Takutnya nanti kalian pusing. Ya udah, yang ini dulu aja berarti kita bareng-bareng ya. Kita bentuk dulu ing ya. Oke, yuk. Ini ada 5 ya. Ya, berarti Miss Lydia ini dulu ya, berurutan dulu. Kita mulai dari siapa number one before? Oh, Kisti. Boleh? Dirubah ke bentuk ing-nya Kisti. He was stretching his arm. Yes, he was scratching his arm. Itu kalau positif. Kalau negatifnya? He was stretch his arm. Oke, kita lihat yuk. Tadi negatifnya itu tambahkan not ya. Sebentar. Ih, loh kok? Kenapa ini? Nah, oke. Loh, kok nggak bisa back ya? Bentar ya. Nah, ini kita lihat negatifnya adalah was atau were tambah not tambah verb ing. Berarti boleh diulangi lagi, Kisti? Negatifnya? He was Not. stretch his not He was his not. arm. Yes, He he is was not not. like stretching his arm. Yes, he was not scratching his arm. Dia sedang tidak menggaruk lengannya. Betul, Kisti. Thank you, Kisti. And then Habib. Kalau kalimat tanya jangan lupa dibalik aja ya. Was were-nya ke depan, baru subjeknya, baru verb ing-nya. Oke, boleh? Habib, yang berarti kalimat tanyanya jadi apa, Habib? Kalimat tanyanya jadi apa? Nomor 1. What is stretching his arm? Ya. He was Oh, kalimat tanya. Miss Lydia lagi ngetik yang tadi ini. Kalimat tanyanya berarti was-nya dikedepanin. tulis sama Kak baca. Was Am.
with the family Ya, on ya, betul his ya. own Was he? holiday in the 200 Satu aja, Habib. Satu was aja. scratching Scratching. his And- arm. Oh, ini kok mislead. Animals. Ini Ya. Ya, Ya. sebentar. they are Yes, betul. Oke. and Yang di mislead dia telat nyampe. Jim. Biras muncul. Cuma satu, Abi. Hanya yang negatif kalimat tanya aja. Oke. On horse. The elephant Habib, on ini siapa yang ngomong ya? Habib atau bukan ya? On its edge. Oh, It's Balkis. Oke. Misalnya dia dengernya kok ini terus bolak-balik. Oke. Yes, he was not. Kalau negatifnya tadi Kisti adalah he was not scratching his arm. Tapi kalau kalimat tanyanya was he scratching his arm. Oke. Now Keisa, boleh? Nomor 2-nya yang positifnya. She was dyeing her hair 2 months ago. Yes, she was dyeing her hair 2 months ago. Oke. Yes, thank you, Keisa. Mahira, yang kalimat tanyanya? Yeah. Mhm. Was she dyeing her hair 2 months ago? Yes, 2 months ago. Dan tadi number 5 siapa ya? Oh, Balkis ya. Oke, Balkis berarti yang positifnya Balkis. Number 3. Mhm. She was typing Mhm. on her laptop yesterday. Yes, good job. Oke, Azam yang negatifnya sayang. She wasn't typing Satu. Negatifnya itu Mhm. Lihat yang negatif berarti yang ini boleh, yang bawahnya boleh, yang nomor 2. Berarti apa tuh? she, lihat contoh yang ini sama yang ini kan bentuk negatif. Berarti she, She she, was not good, was not, that not typing good typing. on Mhm. her laptop yesterday. Yay, you made it. Well done. Bagus ya. Berarti kalau tinggal kalimat tanyanya tinggal dibalikin ya was-nya. Oke, cool. Ini berarti setelah Azam tadi siapa? Kok misalnya jadi lupa? Setelah Azam, terakhir Azam ya? Oh, Zahwa. Oke, sayang, boleh negatifnya jadi apa? He was Ya.
Doing, Not not doing, doing. an experiment Betul, an experiment. last week. Last week. Yay, you made it. Well done. Tidak bisa Oke. lagi. Miss Lydia butuh 3 orang, boleh? Ya, kita lihat. Miss Lydia butuh 3 orang. Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, yang angkat tangan di sini ada Keisha yang keluar pertama. Boleh Keisha? Was he doing an experiment last week? Yes. Was he? Loh. Bentar ya. Was he doing an experiment last week? Well done. Ya, berikutnya tadi Miss Lydia lihat Kisti. Boleh Kisti? He Mhm. was He was ironing. the clothes. Perfect. Yes. Oke, tadi terakhir Miss Lydia lihat ada Balkis. Silahkan Balkis, questionnya berarti. Was he ironing the Mhm. clothes? Yes. Nanti kalau kita belajar yang pronunciation, ini bacanya iron ya. Ironing. Oke. Tapi nanti sekarang nggak apa-apa ya. Yes, begitu caranya. Tapi ini ternyata latihannya ada yang enggak ya di sini. Nah, ini kita coba bareng-bareng ya. Sebelum masuk nanti kita ke game. Yuk, masih ingat tadi apa nih? Ups. Ini jadi daging. Betul. Lalu? Sitting. Okay. And then? Sobbing. And then? Oh, raining. Ya, betul. Beginning. And then? Raining. Beginning. 1 atau 2 beginning? 2. 1 atau 2? 1. Hah? Tadi? Duh. Kalau rain? Raining. Ya. Sorry. Oh, helping. Ya. Mana di helping? Adakah? Oh, di bawah. Kisti udah ke bawah aja. Ini poin belum? Waiting. Poin? Pointing. Tying. 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 Tadi jangan lupa dikasih diganti ya. Iya, diganti. Lalu ini Arguing. ya, tadi E-nya hilang ya. Hopping. Hopping. Destroying. Worrying. Visiting, Helping. Waiting. helping, Worrying. Mana nih? Kok nggak bisa? boring, visiting, Terus? Visiting. Sitting. Well done. waiting, helping, Waiting. waiting, Helping. Helping. Nah, ya. Nanti kalian kalau udah semakin sering nanti hafal sendiri kok ya. Tapi nanti cara menambahkannya boleh kalian latih lagi. Meaning. Yeah, well done everyone. Ini soalnya exercise-nya kok ternyata pas ini Miss Lydia tadi nggak ngecek. Ini nggak apa-apa. Oke, kita coba ke quiz ya, game ya. Any question? All good? Ya. Yuk kita game ya. Ready? ready, Let's go. on the wall, quiz show, question, get ready, Yang mana?
Go, 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 go. Where? What? Was Or was brushing. Get ready. how about this? Was folding. Holding. Ya, karena lagi melipat ya, bukan lagi folding. Oke. Folding. Get ready again. Playing. Watering. Three. She was Watering. Lagi menyiram ya. Nyirami bunga. Mm-mm. And then. Bonus. Siap. Ini nih harus disebak nih. Yang tengah ya. Lihat yang tengah ya. Lihat yang tengah. Oh my God. Aduh. Mungkin Oh, which one? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dong. coba yang ini, yang paling bawah. Ini 4. Iya. Oke, ready? Number 4. No. Bowing. Sweeping. Sweeping. Nyapu ya. Karena nyapu Iya. kan tidak lagi Nyapu. ngepel. Yes. Walaupun sebenarnya itu bisa raking sih. How about this? Bicycling. Cycling. Bicycling atau cycling? Cycling. Cycling. Go. Question number 6. Was eating. Ya, Dozing off. ketiduran ya. Dozing off itu ketiduran. Wow. Oke, siap. Bonus. Kamu milih. Tolongin. Ayo, selalu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang one. Oh, not bad. Not bad. Yes. Let's go. Alhamdulillah ya Allah. Iya, betul. How about this? Was playing. We're flying. Flying. Menerbangkan. Flying. No. Yes. We're lagi flying. We're flying. Menerbangkan. Dikira mainkan. Get ready. Cleaning. Was cleaning. Coba lihat. Oopsie. Harusnya was doing. What is good? How about this? My parents. Lagi berantem. Mm-mm. Yang mana? Gak mau aja nih, kamu siapa? Gak tahu. Yang mana berantem? We're arguing atau we're quarreling? Pilih yang mana? Coba yang itu yang sini. Coba sih. Quarreling ya. Control. Alhamdulillah. Siap. Yang mana? Tengah. Dua. 2, 2. No. This is the No. Terakhir tapi sih lumayan. last.
Tying. Yes. He was tying. Ya, kalau Betul. tuh tali sepatu. Ya. Skor berapa kita? Masih Sudah. will see. Word. Wow. Ya. Wah. 1, 2. Dua, men. Yeay. Kita masih ada waktu. Oh, boleh 1 game lagi ya. Yes, miss, yes. Let's go, let's go. Oh, ini. Ini bisa nih. Mana nih? I was yang pertama. I was Showing dong yang pertama. I was watching. Oh ya, yang was watching. Lalu? I wasn't nomor 3. What were you? Oh, mau nomor 3. Balkis mau nomor 3. Boleh. What were you? Lagi titik-titik ketika hurricane. Yang mana lagi? Oh, ini kayaknya lumayan sulit juga nih. Katanya kemarin tidak bersalju. Habis waktunya. Oh my God, no. Snowing? 6 minutes. Snowing. It wasn't snowing yesterday. Well, what were you? Apa yang sedang kamu lakukan ketika hurricane itu Indonesianya apa kemarin? Badai. Anginnya angin. Sleeping. Masa sleeping tidur? Right. What were you? Kan Doing. ditanya Oh ya, deng, what you doing? Masa katanya Wasn't doing. dia tidak sedang mengerjakan PR-nya ketika dapat telepon. Yang mana? Teleponnya bunyi. Wasn't doing. He wasn't. Katanya Reading. Was reading. was reading. We were eating. We were eating. Okay. And then Was apa? Paketnya lagi apa katanya? Was sleeping. Okay. not mowing our lawn this day. We were. Okay. We were not doing our. Okay. Where you? Ini ada we-nya. Oh ya, deng. Wes kayaknya. Yes. Baru. Oke, kita coba ya. Cek ya. Kayaknya salah. Kayaknya ada yang salah gini. Alhamdulillah. Game complete. Aduh, ada di depan layar tapi kok nggak kelihatan. Satu lagi pasti ada yang lain. Nanti silakan yang mau main lagi ya. Siapa tahu ada yang bisa Let's menang. Oke. So yeah, that's it for tonight. Jadi kita sudah belajar untuk yang past continuous. Nanti kita minggu depan kalau sama. So yes, thank you everyone for coming. Thank you, Miss. Ya, Menghibur. rest well. Miss. Bye. Rest well and see you next week. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye, Miss.